Mas nói cái này bèn mà qua hành nào chứ gì đâu. Hello guys, welcome back again to lop thanda dina asine to ram la ma ki charwai mon na to ami de bisna jase bisna no e cherde ami cherde gumai de amla bisna kana na nai te to ra ede cherde guma ase to bisna bore uthyo mon na thawa jese amla darding ase go mera gf hai itu ye chari ke chawale mon na kun I mean sina morning de blanket to bahar de ulaw mon na ta ye comments te ko video ami to kita thanda sna yo al choja kita pura cover kori na gumai de aro ulaw le na bisal choja chalo guys ta jo duida youtuber ai wali ase ekta ta apni han pe jan thai ko lebe ekta ta an be na jega apni han be na jene ta la channel de ki ba ekta sawo dio ko ke na ai wali ase ko se to morning de ayo kwa tu poncha ase ko ke nei ta mi ko ko sha na ram bar gumai da chile to tai khana ise ko le tai khan ke bi dekhao haro tai khana amla vlog te na show ko le bi da mi show ko ke na ki ba ki bi dekhai tha ko de to chalo aro kun am lo ko de collaborate kro ko ke na last time am ko bana dam te ko dakshana apni han so bi de bi gor bi complete hona le bi welcome ase de इधर दमा मी चैनल वीडियो बनाता हम जब दमा ही जाए किला माने हमें स्टॉप हो जाए कोई अपनी हन भी जाने एक दो महीना तो वीडियो ना बना हो जाए ये तो बड़ा अपनी हन हम लोगों दे कोलैबोरेट करो मना से कोई सो कोई दमा ही ना कोलैबोरेट कर ले जाए कि बाकी भी चैनल लगाई दिया लो मन तक से कोई ले भी आई भी आज कल टाइम दिया से खाली के ना टाइम दिया से जल्दी दमा पलाई के ना আৰু কোলাবৰেট কোৱাটো চাইবে কোনবা তো কিমান নাই কিমান পইচা লৈ নিয়া কোৱা ফ্ৰী আছে ফ্ৰী para আইবি মিলি কেনে ভিডিও বনাও মুকপাং ভিডিও বনাও পইচা কইলে আপুনি অন এক্সপেন্স কৰে আজি কাইলে আমি একদম শুকা দে বই কেনে আছে যে এটো বড়া এটো ইকু কোলাবৰেচন কৰা লা চাৰ্জ তো না লয় আমি খান নাগালেণ্ডে বেছি মানুহ না লয় দে bahar de to loy thake hoile bi nagaland de bishi man na loy ami bi na loy kunba to collaborate korwa apni kiman loy kiman charge loy ngau de tai al choi ja me to na chalo to kun ai hoile moi na sa tama ai na collaborate kor lobe eki logo de ekjon ke support kori na jawo choto bi baro bi ayo mon na thakse goile ai bi ami du jawoile bi na pare bahar de bi to na अपनी नाम के इनवाइट करे ऐसे होले बे आयो ना पारे अपनी हन जाने ऐसा मी त्या फाता फाती कापरा भी ना बाइक भी मान पूछा लेके ना बाहर भी जाओ मन नहीं तो बड़ा आमी के तो मोरम प्राइड इनवाइट ना करे अपनी हन आयो मन थजे बोले आइबे चलो तो डायलॉग ते 2-3-4 मिनट हो जा सोला वो जे ये ना वर्कशॉप करो और बताए हम के क्यों दे लापा ये कुआ I'm like go there how to say na spoon bikin ka la paisa Chinese spoon pai itu specially naga spoon tam pas nodi de berawo kwabra na ja ase de battery bukhi asla sami na bishi bare ase kiman kg la ase do gari la ase de chalo guys to tade maki khan to tade गोडे बात बना सा अपन हन मोटा खान तो नदी दे नि बेराय जाओ कोई के नाला से अपन हन के शोर कोई के ना देखाय थाइबो दे ए सालो से नदी ते ना करना तो हालत ऐसा है पहिला ताके आई तो साल लास्ट वीक असने के पानी फुला था ना उ तो पोर था तो मिया लागोडो हलवा लागोडो इतु लेवल होई जैसे दे और इतु खान भी पूरा फुल होई के ना इतु दान खेती खान भी पानी आई जैसे वैसे तो देखिएगा मस्त मिल गया ने नतुन मानु खान मस्त पे पाओ ना ने ला तुक दा उजिन अब दोले ला मान दंगो तो पाए वैसे मस्त नहीं नदी ना ठंडा वासे देबे mas noi gena beng mar wa hans na jesi pura beng ase mas to ekta doi de ase kite bin ga mas sas doro le na na to bra na pae am han sop notun manai gena ase aro sai time han marwa na jena pra ase noi le jena manai ase goile edo patro mas khan do beshi pai de 1-2 kg loi gena jam khan bosse de ekjon ase tai de beshi expert ase
অলপ এক দুই খান্দা বেৰাই লেবি না মাছটো বৰটা আনি দে আমি গান তো এক খান্দা তাতে পৰা দৌৰ পৰা বেৰাই কিনে আইছো লেবি বেঙি পাই আছে ফ্ৰক মাছ বেছি পাইছে দূৰ ওলাই যাবলৈ আছে দে আমি খান তাতে গড়ে যাই কিনে তাই খান বাচ্চাত বানা খতম হৈছে ন নে তাতে যাই কিনে লগ কৰোঁ নদীতে মাছ ধৰিব যাওঁতো নাপাব পৰা না এতিয়া আহি কিনে আমি খান এনেই বলছি মাৰ চাহ আছিলে এতিয়া বি নাপায় নাউঠে বলছি মাৰা আছে এতিয়া বি নাউঠে এতিয়া দিদি খান পৰা আৰু তাই লা সাথী খানা আমি লগ কৰোঁ আহা খান কি বাট চাত কি বনাই কিনে আছে না আমি এতিয়া যাই কিনে দেখাই দিব দে আৰু নাজানে মানুহ খানতো আমি দিদি তাই বি নতুন চেনেল আছে দে তো যাই কিনা মৰম পৰা তাই কিবা সাপোৰ্ট কৰিবি তালা চেনেল লাল লিংক তো আমি ডেসক্রিপশন দে শেয়ার কৰি দিব কি থাকিলে চেনেল লা নাম তো কিমে ব্লগ আছে না তো কি বানাই কেনা ৰখি আছে মানগে আজি তো মাছ বানাইছে আৰু নাগাদাল আৰু আন্দা আৰু স্কচ বয়েল এনেকা बनाइছে चलो चलो तो जाकर खाना लगा दो हम लोग अभी खाना खाने वाला है वो भी शॉर्ट में दिखा देगा आप लोगों को चलो कीजिए ये तुम लगे आ दोगे चल तो सभी ना हमला किचन दो तो दीदी खाना आएगा ना हम के लोग करो जा मानो खान आएगा ना बात बनाएगी ना से नेते मास बनाएगी ना से नेते बॉयल दे phải là na chơi chúng ta sao vậy cả nói lẽ chăn lu xa nhiều có phải chân đen sự情 mà làอะไรnè bên nào tụi bắt cá sấu rồi chứ theo cụ khai cái nào chân đá cả nữa tụi tel mà sinh sinh được rồi, 이때 수업 거로 가려 이제 차 맥라 보여서 알아 디디 당고 디디가 나이 올려서 대한 পাতা বিচারব যাওলে আছে কইছে না তো বড় তাই খান কে লইগে না আর গাহরি দানা বিচারব যাওলে আছে দে হলো প্রেস করব তাই খান না আগে দেমিয়া করি কেনা পলা ওইলে আছে জঙ্গল দে আর আজ আহা খান তো চাইবে কোনবা তো আমি দিদি একটা কাজিন দিদি তো তাইকে তো আমি ব্লগ তে অলপ দেখাই দিগে না থাকিব হইলে বি একটা मतलब দুইজন আইছে তো না একটা তো উমেন পাসওয়ার্ড আইছে দে তো তাইকে তো কিলে দেখা নাই কইছে কইলে মানু চাইবে কোনবা তো ক্যামেরা দে আমি খান খুশি মসি দেখাই দেবি মন বিয়া পাই না আমি লা ইউটিউব লা জার্নি দে বেশি হ্যাপন হই কেন আইছে দে আমি কোনবা লগর দে যাও তাই খান কে ইনি কিনগা তাই খান কি পুরাছে তুখান ক্যাপচার করি কেনা হেল দি লেপসি দে আমি কে হাই আমরম বড় কাটি দিও না আমি কিলে আলছে ইনগা টাইপ মানু তো ফার্স্ট मतलब দুইজন আজি জানা জানি হইছে তাই কিনগা টাইপ আছে আমি কিনগা টাইপ আছে কো না জানে না তো পরা নেক্সট টাইম লোক কইছে কইলে ইতে তো দুইজন তো জানা জানি হইছে বালরা তো নেক্সট টাইম তো বালরা তাই গেবি দেখাই দিব আমলা ব্লগ তে তাই গেবি লইগে নাই ও উমেন পাসর গেবি আর একটা আজি কি আনিয়া পাকাইছে সব তাই লা সাইড পরে আছে দে তাই বড় মাছ আনছে কি চাওয়াল সাওয়াল বি থাকে বড় লইগে নাইছে আর কি লোকতে মিলি কেনে এনজয় বড় খাই কেনে যাইছে আর ইটো চাইবি না কাপ নুডলস খান কারেন্ট নুডলস খান জুস খান বিস্কুট খান বি বিশে আমি নাজানিয়ে না থাকছিলে রুম দে আনিয়ে না রাখি দিয়ে না থাকছে তো ইটো খান সব নিমিতে বেশি থ্যাঙ্কস কই দিয়ে আছে দে নেক্সট টাইমে আমি আপনি হান লাগো দে হাত আমি দে না পাল বড় দুইজন বহি কেনে মুখ পাং গরো चलो गाइस तो दीदी खाना आई बोले আছে তো পর আমি অলপ কোর খান मतलब বন সন করে কেনা রেস্ট করে রুখে থাকিব আর তাতে লাগাবি শর্ট ব্লগ বানাই কেনা দেখাও আপনান কে দে ইতে দিদি খান বেনা খান বুনি খান আইছে দানা পাতা কাটি হইলে না তো আর তাই খান কে লই কেনা পাতা কাটি আছে দে কুজলি পাতা বেশি মানুষ তো পাতা ছইলে বেশি খুজাই কইলে আমি খান দো আদত হই যাইছে ছইলে খুজাই হইলে বি मतलब कंट्रोल हो पाए हम खान ना तो चलो हमें देखा हुआ दे कुन तो पता से बाल हुआ देखा तो पता से दे पूरा सो तो लोकेशन तो सिक्रेट है दे डांगोर दीदी आइसे और ये तो ताला मोटा देना और ना छोटो ला
bunyi zo pate ki kurasa sa no eh hoi so la wa ai cái màu con là xí cái lọc xám ta chả ra mà ra ba nó cái này ha to ba